Welcome viewers to my YouTube channel and Facebook page. अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं मैं इस पे बात करना चाहता था, लेकिन मुझे इसकी कोई रीज़न नहीं मिल रही थी, क्योंकि मुझे इस्लामिक टॉपिक से रिलेटेड बात करना काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी इस पे नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है और मैं स्टूडेंट ही हूँ और हर बंदे को स्टूडेंट ही होना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। तो जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो काफ़ी ट्रेंड पे चल रहा है और काफ़ी ट्रेंडिंग है सोशल मीडिया पे, चाहे वो लिबरल्स हों चाहे वो मजहबी तो खैर इसमें नज़र नहीं आते, हम लिबरल्स के ऊपर ही बात करने वाले हैं। मुफ्ती अजीज़ुर-रहमान JUI पार्टी के आलिम, उनकी एक वीडियो नाज़िबा वायरल हुई जिसमें वो कुछ ऐसा करते देखे गए जो इस्लामी तौर पर तो बहुत बड़ा कुफर है, बहुत बड़ा गुनाह है, जिसकी सज़ा मैं या आप अच्छे से कुरान के मुताबिक जानते हैं। ये वाक़यात पेश क्यों आते हैं, इनकी वजह क्या होती है, इसकी सूरत हाल क्या है, इनका हल क्या है, ये क्यों हो रहा है, इन सब पर हम बात करेंगे। ये वाक़या पेश आया लाहौर के अंदर और ये बहुत अफसोसनाक वाक़या था, लेकिन अफसोस, उससे बड़ा अफसोस की बात तो ये थी कि हमें इस पे बात करते हुए लिबरल्स नज़र आए, जो कि मजहबी तौर पर हमें किसी चीज़ में नज़र नहीं आते, मज़हब में इन्वॉल्व, लेकिन वो इस चीज़ पे बात करते हुए तो नज़र आए, लेकिन अफसोस के साथ वो जो अपने आप को उलमा कराम कहलवाते हैं, उनमें से किसी ने इस मसले पर बात नहीं की, हालांकि ये बहुत संजीदा मसला है। संजीदा मसला इसलिए कि कुरान के अंदर सूरह आराफ के अंदर कौम लूत का जिक्र आता है, तो कौम लूत का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो ऐसा काम करते थे जो सारे आलम में किसी ने नहीं किया, वो औरतों को छोड़ के मर्दों की तरफ मायल होते थे। लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने उनके ऊपर 7 दिन और 7 रातों तक हवा पत्थरों की चलाए रखी और फिर उसके बाद उनका कोई नामो निशान नहीं मिलता था। ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा कुफर है, लेकिन अफसोस के साथ हमारे मुआशरे में ये चीज़ फैलती हुई आम नज़र आती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, जो सबसे बड़ी वजह है वो दीन इस्लाम का ना होना है। आलिम बस नमाज़ पढ़ाने पे लगे हैं, बस उधर ख़त्म देने पर लगे हैं, बस इन चीज़ों पे इनका ज़ोर है, लेकिन कुरान की शरीयत या इस चीज़ पे बात करते हुए हमें कोई भी आलिम नज़र नहीं आता। हालांकि शरी निज़ाम ना होने की वजह से ही हमारे मुल्क में आज ये सूरत हाल है। अगर आज हमारे मुल्क में शरीयत का निज़ाम होता तो मैं ये बात लिख कर दे सकता हूँ कि ऐसी हरकत हमारे मुल्क में ना होती, मगर अफसोस के साथ हमारे मुल्क में शरी निज़ाम नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाते हैं कि जो लोग अल्लाह के बनाए हुए कानून के हिसाब से फ़ैसले नहीं करते वही लोग तो काफिर हैं। बार बार अल्लाह ने फरमाया वही लोग तो नाहंजार हैं और मुशरिक हैं। सूरह माइदा में अल्लाह ताला फरमाते हैं। तो ये बातें करना और ये सूरत हाल पेश आना, इनका हल सिर्फ अल्लाह ताला की शरीयत है, उसके अलावा इस चीज़ का कोई हल नहीं। लेकिन अफसोस की बात है कि इन चीज़ों पर बात करते हुए हमें लिबरल्स नज़र आए। ये वही लिबरल्स हैं, अगर इन्हीं मौलवियों के ख़िलाफ़ अगर सज़ाएँ सख्त अल्लाह के कानून की दी जाएँ तो यही लिबरल्स बाहर रोडों में निकल आएंगे और कहेंगे कि अल्लाह का कानून सख्त है। ये बहुत अफसोस की बात है कि अनफॉर्चुनेटली जब भी कोई दीन से रिलेटेड काम होने लगता है तो यही लिबरल्स जो हैं बाहर निकल आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह का निज़ाम सख्त है, अल्लाह का बनाया हुआ कानून ख़तरनाक है। हालांकि ये बात एक सही फैक्ट है कि अगर आप किसी को सख्त सज़ा देंगे तो वो दूसरों के लिए इबरत बनेगा, यही अल्लाह का निज़ाम है और अल्लाह ताला बेहतर समझने वाला है। जब वो दूसरों के लिए इबरत बनेगा तो दूसरा बंदा एक गलत काम करते हुए वो चीज़ सोचेगा 100 बार कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं। इसीलिए सऊदीया जितना भी लिबरलिज़म की तरफ जा रहा है, लेकिन वहाँ पे इस्लामी सज़ाएँ मौजूद हैं। इस्लामी सज़ाओं के मौजूद होने की वजह से सऊदीया हो या वो ईरान हो, सिर्फ 2 ही मुल्क हमें नज़र आते हैं शरीयत की बात करते हुए या शरीयत की सज़ाएँ देते हुए। वहाँ पे इस तरह के कानून सज़ाएँ होने की वजह से मौजूद है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे चीज़ें होती नहीं हैं, मौजूद हैं, लेकिन वो इतनी लो लेवल पर हैं कि वो चीज़ें दूसरे के लिए एग्जाम्पल नहीं बनती।
لیکن جو سزائیں وہاں پہ دی جاتی ہیں جب وہ چیزیں ہائی لائٹ ہوتی ہیں تو پھر وہ سزائیں دوسروں کے لیے عبرت بنتی ہیں جس سے لوگ باز آتے ہیں. لبرلز نے میں نے یہ چیز سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ دیکھی ان دنوں کہ اس پہ لبرلز بات کرتے ہوئے نظر آئے, جو انفارچونیٹلی بہت دکھ کی بات تھی کہ لبرلز بات کرتے ہوئے نظر آئے, لیکن سو کالڈ جو ہمارے علماء ہیں جو ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے تو ہر وقت تیار بیٹھے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی بات پکڑ کر اس کے ساتھ فرقہ بندی پہ تو تیار بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی وہ ان مسئلوں پہ بات کرتے ہوئے نظر نہیں آئے. یہ بہت دکھ کی بات تھی. لیکن انفارچونیٹلی اس کے برعکس ہمیں لبرلز اس پہ بات کرتے ہوئے نظر آئے. لبرلز کا میں نے ایک چیز جو سوشل میڈیا پہ نوٹس کی وہ یہ تھی, ان کو دکھ اس بات کا تھا کہ ان کی کسی بھی بات کا کوئی مسئلہ بنتا ہے تو اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, ہر بندہ اس کے اوپر بات کرتا ہے, لیکن اس طرح کے مسائل پیدا ہونے پر کوئی بھی ان پہ بات کرتا ہوا نظر نہیں آتا. تو میرے ذہن میں انفارچونیٹلی ایک بات یہ ظاہر ہوئی کہ انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں یہ چیز ایسی عام ہے کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا کلچر اتنا پھیل چکا ہے, اور یہ چیز ایک چلیں ایک تو بہت لو لیول کی چیز ہے, اگر کوئی اس چیز میں ہے وہ اس کو رشتے میں بدلتا ہے, دیٹس دا ڈفرینٹ تھنگ. بٹ ہماری یونیورسٹیز میں یا ہمارے سو کالڈ لبرل یا بڑے اسکولوں میں نام نہیں لیتا, آپ اچھے سے ان اسکولوں کے نام جانتے ہیں, ایک ایسا لبرل کلچر اور ایسا فحاشی ماحول پیدا ہو چکا ہے کہ جو بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کلچر میں پروان چڑھتا ہے وہ بڑا ہونے کے بعد اپنے آپ کو ایک لبرل ہی سمجھتا ہے. انفارچونیٹلی ہماری یونیورسٹیز میں یہ ماحول عام نظر آتا ہے. آپ اگر اس چیز کو اس کے اوپر کوئی لبرل بات کرنے کو تیار نہیں, اس کے اوپر کوئی آنے کو تیار نہیں ہوتا, اس کے اوپر اس کو وہ غلط ہی نہیں سمجھتے. انفارچونیٹلی جو یہ معاملہ پیش آیا مفتی عزیز الرحمان والا, انفارچونیٹلی ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے, گناہ ہے, کفر ہے, غلط چیز ہے. لیکن جو چیزیں ہماری یونیورسٹیز میں یا ہمارے لبرل ماحول میں پھیل رہی ہیں, کیا اس کے اوپر کوئی لبرل آ کر یہ بات کرتا ہے کہ یہ وہ غلط ہے؟ انفارچونیٹلی اس پہ کوئی لبرل بات کرتا ہوا نظر نہیں آتا. تو یہ صاف سی بات ہے کہ لبرلز کا یہ بات کہنا ہے کہ دونوں چیزوں کے اوپر شور, ایک چیز کے اوپر شور مچتا ہے دوسری پہ نہیں مچتا, یہ زیادتی ہے, غلط ہے. لیکن دوسرے پہلو سے اگر دیکھا جائے آواز اٹھائی گئی اس مسئلے پر تو وہ بہت اچھی بات تھی اور اٹھنی بھی چاہیے. اور سننے میں آیا ہے کہ مفتی عزیز الرحمان کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے. لیکن ایف آئی آر درج کرنے سے کیا ہوگا؟ ایک پارٹی کا بندہ زیادہ سے زیادہ سال اندر جیل میں رہ لے گا, یا زیادہ سے زیادہ 6 مہینے جیل میں رہ لے گا, یا ہم نہیں جانتے, یا ہو سکتا ہے مہینہ رہے یا ہفتہ رہے, ہم نہیں جانتے. کچھ فائدہ نہیں. کیا ہوگا؟ کوئی کسی کے لیے ایگزامپل نہیں بنے گا. کیوں نہیں بنے گا؟ کیونکہ اللہ کا قانون نہیں ہے. اللہ کا قانون نہیں ہے تو ہم پھنسے ہوئے ہیں اور ہم انہی مسائل میں پھنسے رہ جائیں گے. آج ایک اور مسئلہ سامنے آیا, اس سے پہلے 5000 اور مسائل سامنے آئے تھے, اس کے بعد 5000 اور سامنے آتے رہیں گے, اور اس کی وجہ کیا ہوگی؟ صرف اللہ کا قانون نہ ہونا, اللہ کی بات نہ ہونا. تو ساتھ ساتھ اس کا سب سے بڑا حل صرف اللہ کی شریعت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کی طرف آئیں, ہم اس چیز کو اٹھائیں. ہمارے علماء کو چاہیے کہ ہم لوگوں کے اندر یہ بات پیدا کریں کہ ان سب کا حل صرف اللہ کا قانون ہے. جب تک آپ شرعی سزائیں نہیں لائیں گے آپ انہی مسائل میں پڑے رہ جائیں گے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارا لبرل طبقہ شرعی نظام نہیں لانے دے گا, یہ میں اور آپ اچھے سے جانتے ہیں. اگر شرعی نظام آ گیا تو ہمارے لبرل طبقے کے جو لوگ جو چیزیں کر رہے ہیں وہ ان میں وہ نہیں کر پائیں گے. جیسے کہ ہمیں ماحول عورت مارچ پہ نظر آتا ہے, وہ انفارچونیٹلی بہت گندا ماحول ہے. میں خود ان جگہوں پہ جا چکا ہوں, میں اپنے اکاؤنٹ پہ تصویریں ڈال چکا ہوں, میں بار بار گیا ہوں. تو مجھے جو ادھر ماحول نظر آیا وہ انفارچونیٹلی بہت بیکار اور گندا تھا. اور انفارچونیٹلی اس ماحول کو سپورٹ کرتے ہوئے کچھ نہیں میجورٹی لبرل لوگ مرد نظر آئے ساتھ. لبرلزم کے اوپر میں نے لاسٹ ایئر ایک کتاب بھی لکھی تھی جس کو میں نے شائع تو نہیں کروایا, لیکن وہ میں نے اپنے لیے لکھی تھی اور وہ پراپر ایک کتاب تھی, اس مسائل کے اوپر میں نے لکھی. اور انفارچونیٹلی اور میں نے وہاں سے واپس آنے کے بعد لکھی عورت مارچ سے. اس کو مجھے لکھتے ہوئے 2-3 مہینے لگے. میرا مقصد صرف اس کے اندر اس کی صورتحال واضح کرنا تھا, اس کا حل نکالنا تھا اور ساری چیزوں کو واضح کرنا تھا. یہ مسائل بہت امپورٹنٹ ہیں اور بہت زیادہ ضروری ہیں ہمارے معاشرے کے لیے, اور ان کا حل صرف شرعی نظام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو, ہم سب کو اللہ کی شریعت کے اوپر چلنے کا پابند بنائے. ہمیں اتنی جرأت دے کہ ہم شرعی نظام کے اوپر بات کر سکیں, کیونکہ انفارچونیٹلی اگر کوئی شرعی نظام کے اوپر بات کرتا ہے تو اس کو کٹر مسلمان ہونے کا لیبل لگا دیا جاتا ہے لبرلز کی طرف سے کہ بھائی تمہاری سوچ آئیڈیالوجی ہی اتنی زیادہ کٹر ہے.
خیر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اتنی توفیق دے کہ ہم ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر سکیں اپنے معاشرے میں. آمین. مجھے اجازت دیجیے. آپ کا ہوسٹ عزیر امان. اللہ حافظ.